Ay, tulog na daw siya. Ay, kiti, kiti, kiti. Tulog ka na. Ang kiti, kiti. Kiti, kiti, kiti. Ikaw, tulog. Ah. Kiti, 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 kiti. Ang kiti, 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 kiti. Ang kulit, 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 kulit. Ang kulit, kulit, kulit. Ang kiliti, 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 kiliti. Kulit, kulit ikaw, kulit, kulit. Ang kulit, kulit ikaw. Ah, kulit, kulit ikaw, ah. Kiti, kiti. Kiti. Yung paa, yung paa, yung paa. Paa. Ah, kamu. Apple. Ah? Apple. Apple. Sabihin mo. Apple. Be. Ball. Mama. Sabihin mo, mama. Dali na. Mama. Aray ko. Nasampal yung mukha ko ng cellphone. Loko ka. Mama. Mama. Dali na. Gayahin mo si mama, dali. Ano yan? Ano yan? Ano yan tawag dyan? Z. Z. Yak. Y. Yak. Hindi yak. Asan yung apple? Apple. Sabi mo. Fish. Asan yung M? Asan yung M? Nasaan? Ayun. Nasaan yung M? Asan yung X? X. Nasaan yung X? Ay, very good. Asan yung N? Wow, very good ah. Asan yung K? K. Asan yung A na elephant? Nasaan? S, hindi si S. Asan yung U? U. Wow, very good. O, O, O. Wow, very good. P. P, Papa. Asan yung P? P, Papa. Panda. Nasaan yung panda? Ayun o. Ayun o. Panda. O. Nasaan yung O? N. N. I. Nasaan yung I? Asan yung I? I.